nacházíme ve výšce 12 200 metrů a nacházíme se krátce před přeletem Jekatěrinburgu. Tie diaľky lietadlom sú strašne dlhé. Tie časové posuny, to je tiež ďalší faktor, ktorý je o mnoho náročnejšie, vplyvá na regeneráciu. Máte o mnoho menej oddychu, spíte v hotelových izbách. It's only for a day or two max, and then we're off to another city. Takto sme sa išli prebrať vonka do tejto zimy krásnej, lebo tu je vlastne Začínáme létat sérii začátkem října a končí se začátkem března, koncem února, začátkem března. Najdlhší trip je štvorzápasový, to je prakticky 8 dní. Balenie, no tak je to vlastne iba také základné veci, hygienické potreby plus samozrejme náhradné trička, trenky, ponožky a nohavice, nejaké rifle, tepláky. Mikina, bunda. Chalani sa zbalia, my to nahážeme do auta, potom ideme 4 na letisko, vlastne my dvaja plus 2 fyzioterapeuti, tam to naložíme vlastne na ten check-in, no a chalani potom už prídu na letisko, rozdáme letenky a ideme do lietadla. Let ja si myslím, že je úplne v pohode, lebo podľa mňa môj názor je, že lepšie je 2 hodiny lietadlom ako 4 hodiny autobusom. V lietadle je viac miesta, človek si môže láhnuť, môže sa prejsť. V letadle tak hrajem nějaký kluci hrajou poker, jinak jako moc zábavy. Člověk jde spát 6 ráno, 5 hodin jiný čas, takže ono se s tím člověk malinko pere. Je to určite lepšie, že vlastne letíme svojím lietadlom, ale je to dosť náročné, lebo keď tam priletíme je neskoro veľa hodín a maséri sa nám idú vlastne baliť tie veci na štadión a oni sa hlavne nastarajú. Maséri robia perfektnú prácu v tom, že my v noci, keď priletíme treba o 3:00–4:00 do nejakého mesta ráno, tam ideme rovno na hotel a oni všetko ešte idú vybaliť na štadión v noci a čiže oni sú úplne vyspatí celý trip, za čo im u nás patrí obrovská vďaka. Well, they're unloading bags, packing bags. You know, like last night we didn't get in till 4 in the morning in a different time zone, so it's a lot of work for them, and you got to give them a lot of credit. But you know, a lot of people don't see that, but they're a huge part of the team. Hráčovi to ušetří prostě hodinu cesty a může o hodinu a půl, 2 hodiny spát jíl. Když jste na tripu prostě ten týden na 4 zápasy, tak v tom 4. zápase se to projeví. Potom vlastne, ak pristaneme, tak veci idú samozrejme na pás, jak to na letiske chodí. Čiže sa to prenosí celé do auta a ak je to vlastne to auto naložené, tak my ideme na zimák so Samkom vyložiť veci a chalani fyzioterapeuti Miško a Vladov idú na hotel. Máme v podstatě několik zemí, nejenom Rusko, že? Tak musíš jim udělat víze tak jako ruské, tak běloruské, tak kazašské a snažíme se taky to udělat všechno včas. Vždy, keď ideme na trip, tak máme si jasne stanovené, kedy raňajkujeme, kedy obedujeme, kedy priletíme, kedy ideme na ľad, kedy je odjazd autobusu. Keď prídeme von, riešime práve časové posuny, timing tréningov, pretože nie všade máme v rovnakých časoch tréningy, mimoľadové zaťaženie, musíme prispôsobiť tomu zápasovému režimu. Keďže sme v inej krajine, kde je iná kultúra stravovania, tiež sa snažíme užívať len osvedčené veci, ktoré majú určitú kalorickú a dietologickú hodnotu z hľadiska tej nutričnosti, ktorú my pre tých chalanov potrebujeme. A keďže ten športový výkon je náročný a potrebujeme, aby chalani dobre zregenerovali, tá strava musí byť k tomu podriadená.
Samozřejmě v každém hotelu, co navštívíme, tak když objednáš stejné jídlo, tak uvařit úplně jinak. Tak se snažíme objednávat jako nějaké jídla, které fakt jako poměrně nedá zkazit. Tá strava je to záleží, v akom meste sme. Proste, keď je to Moskva, Petrohrad, väčšie mesta, tak je to, si myslím, super, nedá sa akože nič vypnúť, ale niekedy tie mesta, tie také menšie, tak je to tam také zaujímavé. Proste tá strava je fakt, že niekedy sa vracame do takých školských časov, špagety s kečupom a také veci, takže niekedy to je fakt pestré. Ja som už 6. rok, takže ja to inak berem, ale samozrejme, keď som bol tiež prvý rok vtedy, keď som hrával, tak tiež som to tak brával, ako to bude, že jak to zvládne to telo. No a potom človek si časom aj tú svoju rutinu nájde, že či má ísť skorej spať, či proste ten kratší spánok nejako zvládne. Takže každý ten hráč si ten svoj systém nájde a už potom to dá ako ani vníma, proste to bere ako fakt, že jednoducho tá prvá noc je kvázi kratšia na spánok ako zvyčajne. When you stay in the west and when you come out east, just because of the time change, it takes a lot of toll on your body, and you know, the long travel is you got to make sure you can get your sleep when you can, because you know, 5-hour time difference, and you know, you're trying to go to bed at, you know, maybe 5 o'clock. Back home it's 10 o'clock here, and you know, same thing, you're waking up at what would be 3 o'clock back home in the morning, and it's 8 here, so you just try and get your sleep when you can, stay hydrated, and you know, we're lucky that we travel pretty nicely, and we have a wonderful flight staff and you know, good pilots. To je 3. sezóna, co takto lítáme spolu, takže značnou část hráčů znám osobně. A je to velmi příjemné se potkávat s lidmi. Samozřejmě nám nejvíc udělá radost, když ti kluci vyhrají naši. A stal jsem se tedy vášnivým fanouškem Slovanu. Jsou to moji kluci.